मानकर हर एक आदमी बैठे कि हम अगर साफ रखें अपना मकान को, अपना देह को, अपना आत्मा को, तो पीछे सब साफ ही रखेंगे और उसका नतीजा ये आता है कैसे वो बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा वो जो बहन पूछती है ऐसे सबको कि अगर आप ये सचमुच सेवा करना चाहते हैं, सेवा भाव से, नाम के लिए नहीं और सेवा ही करने के लिए, तो पीछे आपके लिए बहुत बड़ा क्षेत्र दिल्ली नहीं पड़ेगा। मुझको कोई बताने की आवश्यकता नहीं। 77 years have passed since this message of the Angel of Cleanliness was first delivered in independent India. Yet, it seems we haven't truly embraced it. Every year, on 2nd October, we pay tribute to this great figure with ceremonies and programs in schools and colleges, emphasizing the importance of cleanliness. But sadly, that's just for one day. For the other 364 days, we neither remember this man, nor the message of cleanliness he stood for. संवसारभरांतल्या पर्यटकांच्या आवडीची सुवात म्हणून नामना मेळिल्लें हें गोंय आयज वता थंय आमकां कचरो दिश्टी पडटा। कितलींशींच वर्सां जालीं पर्यटकाच्या नदरेन सोबीत आशिल्ल्या ह्या माणकुल्या राज्याची कचऱ्याची समस्या खंयच्याच सरकारान अजून मेरेन सुटावी करूंक ना आनी हाका जशें सरकार जबाबदार तशेंच पुराय गोंयची जनताय। 15 लाखां वयर लोकसंख्या आशिल्ल्या ह्या गोंयांत दर मनीस दिसाक 600 ग्राम कचरो तयार करता आनी ह्या कचऱ्याची वेवस्थापन सारकें जाय नाशिल्ल्यान आयज भलायके सयत आनी जायत्यो समस्या निर्माण जाल्यात। Yes, this is the same Goa, a very small but prominent state on the global map. And these are the scenes from Taligao, a place just 3 to 4 kilometers from Goa's capital Panji. Everywhere you turn, piles of garbage are scattered, tarnishing the beauty of the state. It's like a once beautiful body, now covered in the marks of chickenpox. Across Goa, we are generating around 800 tons, maybe even more, of waste every day. सरकारान कांय फॅसिलिटी गोंयभर इतली करून दवरूंक ना। मेजरली 2 प्लांट आसा, एक सालिगांव आनी एक काकोरा। 2 प्लांट म्हगे हिसाबाचेर दे आर लायक ओवरलोडेड। Goa has a garbage crisis that poses environmental, health, and aesthetic challenges. The waste management system has issues with collection and disposal, and government departments struggle to keep it running efficiently. Goa's waste generation is increasing due to population growth and tourism. The average person in Goa generates 600 grams of solid waste per day. Clinton Vaz, the young civil engineer who is trying to make Goa garbage-free. We are also able to do quite a lot of good. We are able to divert almost 200 tons every month of Goa's garbage to recycling and safe disposal. But we are doing this because people are supporting us. Lokache support melna dalar we cannot do this. Segregation at source is done by the people at in their homes in Goa. Now across Goa, we are generating around 800 tons, maybe even more, of waste every day. Now I have seen a lot of this waste goes to the plants, but a lot of the waste also gets burnt in the villages. If you go to many villages in Goa now, you will see around 5 o'clock, 6 o'clock in the evening or early in the morning at 8 o'clock, people are burning their waste. When they burn this waste, they don't realize that they get cancer. Not only them, everybody in the surroundings, and environment gets polluted. When people throw this waste in the fields, in the black spots, in the roadside, then that waste also causes problems. It causes the formation of this garbage liquid called leachate. When this goes into the ground, it pollutes the groundwater, and then our wells get spoiled. So, we should try and minimize mixing waste. It is a little bit of effort into segregation. When we were starting to ride our scooters, we were not wearing helmets. Today, everybody wears helmet. Amka samay zale. So, same way, we should start segregating the garbage, wet and dry, and then making sure that we can give it to the right person.
If we don't know who to give it to, we can make our wet waste into compost at home. Today, almost 20,000 Goans are making compost out of their wet garbage. And dry garbage can be managed very, very easily. So, centers like this, privately run and government run centers are there in Goa. And we want segregated, well segregated waste. The question is about management of 800 tons of waste per day. In fact, waste management is a matter that should be dealt with at the village panchayat level first. Some panchayats have excelled in tackling this challenge. However, Sankole Panchayat, linked to the Bhutani project, stands in stark contrast. In this village, piles of garbage can be seen everywhere. It is as if the entire village has become a garbage dump. Village lake, wells and agriculture have also become polluted due to the accumulated waste. 2-3 वर्सां जाले लोक हांगासर शेतां लायना. त्याचे कारण म्हटल्यार हांगासर वयर सांकवाळ एक प्लांट आसा, गार्बेज प्लांट. ताचें उदक हांगासर ह्या शेतान सगळें देंवता आनी ताका लागून ही शेतां सगळीं पिड्यार जाल्यात. हो पुराय शेत पळयलें जाल्यार बारीकसाण समज हांगा शेतांनी पळयलें जाल्यार फूल ह्या शेतांनी कचरो भरिल्लो. तुमी म्हाज्या फाटल्यान सुद्दां पळोवपाक शकता की सगळो कचरो भरला, सगळो सिवरेजीचें उदक हांगासर येता. ताका लागून हे फूल शेत पडीक पडला. लोक हांगासर शेत लायना कारण तेंचे कडेन आनी दुसरो उपायच ना. शेत कशें लायतले? जर ह्या उदकान देंवले जाल्यार लोकांचे आरोग्याची समस्या निर्माण जातली. ताका लागून लोकांनी हें लावपाचेंच सोडलां. स्थानीक अधिकाऱ्यांक सुद्दां हांगासर लोकांनी कळयल्लें आसा पूण कोणूच हांगासर कांयच करिना. Social workers say that the ruling members have no sense in this regard. Not only this, the panchayat has also been blamed for financial mismanagement in the audit of waste management expenditure. आता आमी आसा आमच्या सांकवाडेच्या MRF गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचेर. आता तुम्ही पळयला ते भाशेन आय एम सराउंडेड विथ गार्बेज, लेफ्ट गार्बेज, रायट सगळे सायडीन, वयर सकल सायडीन सगळे गार्बेज. आता हो जाला 2 म्हयने मायज जालो हो गार्बेज तेणी सेग्रिगेट करूं ना. पूण गार्बेजीची सेग्रिगेशनाची लोडिंगाची सगळी बील येता. आनी हांव कितें म्हणटा, तुमी जेन्ना पंचायत चलयता न्हू, तुमी ट्रकाचे बिल घालता थिंगा, लोडिंग अनलोडिंग सगळी बिल घालता आनी पेमेंट घेवनूय गेले तरी पूण हें क्लीन जायना आनी वास येता. आतां होच गार्बेज सिवेज पावसा लोटान हो सगळो फोर्स सारको उदकाचो सिवेज जावन आनी गार्बेजी वाऱ्यान उबोवन ते आमच्या गांवान पावला. आनी तेंचे सायडीचे आतां आमी जुवारीनगर रेजिडेंसाक घरां पळयला आमी, ही आख्खी घरां आसा ती बाउंड्री क्रॉस करून अंडरग्राउंड तेंचे उतून पावला. सो हांव कितें म्हणटा, 15 लाखाची म्हयन्या बील घालता तुमी जाल्यार ते पब्लिकाचे पयशे तुमी लुटता पंचायतीन आनी पंचायत चलयता. सो रुलींग पंच मेंबर, गार्बेज लॉबी एजंट आनी सुपरवायझर ही लूट मार चाललो आसा. स्वच्छ भारतूय जायना, स्वच्छ गांवूय जायना, कांयच जायना हिंगा. सो आमी तुमकां रिक्वेस्ट करता, हें आतां तुमी गव्हर्मेंटाक पावया. हो संसडो जावन पडलेलो आसा, संसडो पासून मातशें क्लीन आसतलो पण हांगा पळया तुमी परिस्थिती ना, वास येता, लोकां कडेन जगपा जायना हिंगा. आमच्या गांवाक जवळ जवळ आतां मेगा प्रोजेक्टाचेर ऑक्युपन्सी पळोवपाक गेली न्हू, जवळ जवळ 20,000चे वयर ऑक्युपन्सी एट प्रेझेंट आसा. 20,000ची ऑक्युपन्सी आसा आनी मेगा प्रोजेक्ट म्हाका दिसता कमीत कमी 10,000 युनिट आसतले. 10,000 म्हणजे दोनूच दवरलेले 20,000 ऑक्युपन्सी आसा. आतां हेजी गार्बेज खंय वयतली? हांकां इंडिव्हिज्युअलाक सगळ्यांक ट्रीटमेंट प्लांट आसपाक जाय गार्बेज एज पर द पिडेचे, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे आनी पंचायतीचे कंडिशना प्रमाणे. पूण हें कंप्लायन्स करपाक ऑथॉरिटी फेल जाली आसा न्हू, तेंगे कडेन कंप्लायन्स करून घेनात. आनी हे जे कॉन्ट्रॅक्टर जाता, सुपरवायझर जाता पळय न्हू पंचायतीन, हर एक पंचायतीन, ते कितें करतात, तेंचे कडेन सेटींग करतात जे बिल्डरा कडेन आनी तेंची वेस्ट हाडटात आनी गांवांत घालता. आनी हेका लागून ही गांवांत वेस्ट वाडत गेल्ली आसा. गार्बेज म्हण सेवरेज ही सगळी वेस्ट वाडपा कारण मेन हे मेगा प्रोजेक्ट जाल्ले आसा. आनी कांय लोक कितें करतात, जे व्हरना पळय म्हणटा पळय न्हू, तेंची जर ट्रिटमेंट ना जाल्यार ते कितें करतात, जे कामां वयतात पळय न्हू, त्या बिल्डिंगेनी रावपी मनीस ते पिशवी भरतात आनी रस्त्या सायडीन उडयता. मागीर हेजेर कंट्रोल हाडटले जाल्यार पयलीं सद्या तेंगेले प्लांट जे आसा पळय न्हू ते ऑपरेशन करपाक जाय. आनी ते ऑपरेशन करीत जाल्यार ते पिशवी भरून रस्त्यार उडोवपा ना. आनी पंचायतींनी जेन्ना ऑक्युपन्सी दिता नाल्यार PDA म्हणा, हेणी पयलीं तेजेर प्रॅक्टिकली इन्स्पेक्शन करपाक जाय. पोल्युशन बोर्डान इन्स्पेक्शन करून मागीर तांकां फायनली ऑक्युपन्सी दिवपाक आसता. पूण हें खंय घडना आनी ही सगळीं कंडिशनां सगळीं ओवररूल जातात आनी आपल्याक फायदो गावता म्हणून हे पंच सरपंच जाता ते बॅग घेता, बिस्केट घेता आनी दोळे धापून तांकां ऑक्युपन्सी दिता. आनी हेकाच लागून हे गार्बेज मेस वाडत जाल्ले आसा. लोकांनी कंप्लेनी दिल्या हाज्या पयलीं. लोकांनी कंप्लेन दिल्या, रिपोर्ट वयल्या ताणें लिपोवन दवरला MLA आमच्या. तेजे मनशान आमी आतां मागोवन घेतला कित्याक MLAचेर आमी रागार न्हू, आमी तेका काम करपाक सपोर्ट करपाक आहात. पूण तूं हें कोन्न नाका, लोकांक वचली हें घालनाका. आतां हें पळय, हेजे बरोबर 28 तारखेर जुनाचे येयल्लो, तेजे फाटल्यान एक पाटी तरी कितें केला येयला या 28 तारखेर या वर्सा जुनाचे 28 तारखेर हें
करून गेलो मिटींग घेतलो थिंगा पूण तेजे फाटल्यान येवन ना बाबा खूंय पार कितें करूं लोकांकूय विचार. The Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996 prohibits the disposal of garbage in public areas or obstructing the flow of drains. Violators are subject to fines. But people often dispose of garbage illegally under the cover of darkness. इधर नहीं भेजा सर, हम लोग उधर से आ रहे थे. किधर से आ रहे थे? उधर से वो मेल्ड्रागर डेरला कुछ आ रहे थे हम लोग, तो वो लोग रुका था कचरा फेंकने के लिए, मतलब हमारा टाइल्स का कचरा है. अरे मायर हमें धोल रहे थे इनका, तो वापस पकड़ के लाया उधर से. अरे ये लो नहीं बिल्कुल नहीं सर, हम नहीं थे सर. दोन दिवसांनी आम्ही धोता मरे इनका. मैं कभी ऐसा किया नहीं सर, मेरा ऐसा कुछ कैसे पहुंचे इधर? उनको मालूम है इधर फेंकने का? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं. क्या वो टाइल्स का कचरा है हमारा, वो ये खाने का कचरा. खाने का नहीं है, टाइल्स में गाड़ियों पे फुल पे गाड़ी फुल बोले पे डाल क्या है? पोती पत्थर डाल के लाते हैं, मिट्टी डाल के लाते हैं. वो टाइल्स का है सर. सगळे हंगा पे जाओ साइड पे लेके जा रहा था. Saligao and Kakora waste treatment plants are currently operational, utilizing the latest technology to process waste. However, these facilities are insufficient to manage the state's total waste load. The Saligao plant receives waste from all of North Goa, yet its capacity is limited to just 250 tons. With waste generation on the rise, there is an urgent need for an additional waste treatment facility in the northern region to effectively address future demands. सध्या आमचो जो सालिगांव सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसा तेची कॅपॅसिटी आसा 250 टन्स पर डे प्लस 20%. सो त्याची म्हणू शकता 300 टन्स पर डे अप टू आम्ही ट्रीटमेंट करू शकता. त्यातून ड्राय आणि वेट दोनूय आसा. ड्राय आम्ही 120 टन्स करू शकता, वेट आम्ही 180 टन्स करू शकता. टोटल 300 टन्स आमची कॅपॅसिटी आसा ट्रीटमेंटाची. सध्या आमकां ऑन एवरेज 250 to 260 टन्स ऑन एवरेज वेस्ट येता. ओके, पूण खंयच्या एरियेंतल्यान हो कलेक्ट जाता? नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ द नॉर्थ गोवाचे जे कोस्टल रिजन आसा, पेडणे, बार्देस, पार्ट ऑफ तिसवाडी, थंयच्यान येता वेस्ट. अराउंड 30 विलेज पंचायतीचे वेस्ट येता हांगा. फुल कोस्टल? हय, आणि मेजर कोस्टल. जे पंचायती स्वता हाडून दिता काय तुम्ही कलेक्शन करता? जे कोस्टल आणि जे व्हडले पंचायत आसा ज्यांचो वेस्ट जनरेशन खूप आसा त्यांचे स्वताचे कलेक्शन सिस्टम आसा आणि ते स्वता कलेक्ट करून हांगच्या प्लांटान डिपॉझिट करता. आणि बारीक पंचायती आहा तेंच्यो? जे बारीक पंचायती आसा जे आउटसाइड ऑफ कॅप्टिव्ह झोनान आसा तातूंत आमचो एक ड्राय वेस्ट कलेक्शन एजन्सी आसा. सो पंचायत जे डोर टू डोर कलेक्शन करता वेस्ट ते आपले MRF म्हणून आसा तेंची फॅसिलिटी थंय दवरता. सो MRFच्यान आमच्या प्लांटान हाडप, ते GWMC आपले गाडी अरेंज करून ट्रान्सपोर्टेशन करता. ओवरऑल पळयत जाल्यार कितल्यो पंचायती टोटल आहा ओवरऑल, बारीक आनी व्हडल्यो धरलेले ह्या प्लांटा खातीर? हय, ह्या प्लांटा खातीर जर तशें सगळे पळयलें जाल्यार ऑलमोस्ट एंटायर नॉर्थ गोवा आमी सर्व्हिस करता. सो पेडण्याचे पंचायती ऑलमोस्ट सगळे, बार्देजाचे सगळे आणि तिसवाडीचे पार्ट, बिचोलिमाचे सुद्धा थोडे हांगा येता पंचायत. ओके. जेन्ना हांगासर कचरो हाडटा पळय मागीर कशें ट्रीट करता ते? सो आमचे हांगा 2 सेपरेट लायन्स आसात. ड्राय वेस्ट लायन आसा, वेट वेस्ट लायन आसा. सो ड्राय वेस्टान जो ड्राय वेस्ट डिपॉझिट जातलो सो तो आमी एक थ्रू डिफरंट मशीन्स पयलीं फूल सेपरेट करता. मिडियम, लायट आनी हेवी ते डिफरंट फ्रॅक्शन्सान वता. थंयच्यान मुखार कन्वेयर बेल्टाचेर वचून जे रिसायकलेबल मटेरियल आसा ते रिकवर करता. सो तुमचे प्लास्टीक बॉटल जातले, टीन कॅन जातले, पेपर, कार्डबोर्ड, हेवी हार्ड प्लास्टीक. सो ते जे रिसायकलेबल व्हॅल्यू आसा ते सगळे रिकवर जाता आणि ते कोण रिसायकल करता तेका धाडटा. जे नॉन रिसायकलेबल आसा ते आमी स्टोर करता आणि ते एज अन RDF, रिफ्यूज डिरायव्ह फ्यूल, सिमेंट प्लांट्साक फॉर को प्रोसेसिंग धाडटा. तशेंच वेट वेस्ट जे आसा त्याचो आमी सेपरेट वेट वेस्ट लायन आसा. सो थंयच्यान आमी त्याचो पल्प जनरेट करता. जो पल्प आसा तो बायोडायजेस्टरान घालून तातूंतसून गॅस तयार जाता, विच इज प्रायमरीली कंपोजिंग ऑफ मिथेन. ती मिथेन आमी प्युरिफाय करून गॅस इंजिन्सान घालता आणि थ्रू दॅट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता. अराउंड 25,000 ते 28,000 युनिट्स डेली आमी जनरेट करता. तातूंतसून ऑलमोस्ट 50% आमी कन्झ्युम करता आणि 50% आमी ग्रिडाक एक्सपोर्ट करता. आणि त्यातूनसून जो आफ्टर बायोडायजेशन जी स्लरी येता ती आमी डिवॉटर करून त्याचो जो सॉलिड्स आसा ते ड्राय करून त्याचो कंपोस्ट नाल्यार मॅन्युअर जे म्हणतात ते करता. आणि जे लिक्विड आसा ते ETPन रिसायकल करून रिसायकल वॉटर म्हणून परत प्रोसेसान यूज करता.
मेन्युअर मागीर कितें करता सो कंपोस्ट जो आसा तो नॉर्मली आमी थोडे पंचायत आसा ते व्हरता, आमचे इन हाऊस आमी ग्रीन बेल्ट डेव्हलपमेंट आसा ताका करता, आणि इफ एनी वन वॉन्ट्स आमी तांकां सुद्धा दिता. आणि जो प्लास्टीक कचरो जो उरता पळय ड्राय वेस्ट तो कितलो टन्स तुमी ट्रान्सपोर्ट करता? सो आमचो अंदाज दिसाक 70 to 80 टन्स ड्राय वेस्ट आफ्टर रिकवरी उरता. सो तो आमी सिमेंट प्लांट्सांक मागीर ट्रान्सपोर्ट करता. The Kakora waste management plant serves both rural and urban populations in Kepe, Sange, Dharbandoda and Kankona talukas, covering around 30 village panchayats and 4 municipal councils. The facility can process 60 TPD of wet waste and 40 TPD of dry waste, resulting in production of recyclables, electricity, compost and liquid fertilizer. Despite these two plants and other smaller plants, almost 150 to 200 tons of waste is lying untreated in Goa every day. सरकारान कांय फेसिलिटी गोंयभर इतली करून दवरूंक ना. मेजरली 2 प्लांट आसा, एक सालिगांव आनी एक काकोरा. 2 प्लांट म्हगे हिसाबाचेर दे आर लायक ओवरलोडेड. आयज ए क्लास म्युनिसिपॅलिटी लायक मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल ही सगळी गार्बेज जी पड ती जनरेट करता. वेट वेस्ट टोटली काकोरा धाडयते. ड्राय वेस्ट पार्ट ऑफ इट about 10 tons ते धाडप धाडटा ही काकोरा. आनी जी पड बाकी उरली आहा 6-7 tons per day जनरेशन ते कडेन हें करपा जायना. दे कांट बेल इट बिकॉज 4 बेलिंग मशीन म्हज्या हिसाबाची हाडलेली दे आर नॉट वर्किंग सो मच. सो तेका ते बेल जाल जाल्यार देखून स्ट्रिप्स देखून नाय ते बांदता. द लास्ट थिंग वीच आय नो. आनी म्हज्या हिसाबाचेर ती वयर वचून पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे मिनी डम्प्स जाल्ले कडेन आहा. सो दीस इज लायक गेटिंग इन टू ट्रबल अगेन विथ रिस्पेक्ट टू द हायकोर्ट ऑर्डर वेर आय हॅव बीन अ पेटिशनर टू क्लियर ऑल दीस थिंग्स नॉनसेन्स दॅट इज हॅपनिंग एट सॉसडो. दिस इज द केस एज ऑन डेट. सो बेसिकली इफ यू आस्क मी प्लांट्स घातले म्हणून जायना. द सोल्युशन वर्ल्ड वायड फॉर गार्बेज मॅनेजमेंट इज segregation at source. हे segregation at source हे जात काय हांगा ना जायना. If it is not happening, then there is no solution to garbage management. So government has to make sure that every household segregate waste and then it is properly managed, which is not happening as on date, whether it is in municipal areas or in village areas. हांव एक वांगडी आणि chairperson of गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी इन कुडतोरी विलेज पंचायत. मोकडे विचारपाक गेले जाल्यार इवन इन कुडतोरी देर इज नो मच सोल्युशन अबाउट गार्बेज मॅनेजमेंट. वी डोंट हॅव अ प्रॉपर MRF which the High Court has asked all panchayats to have. At the same time, whatever garbage management that is happening is in a pathetic state of situation. So if I give these 2 examples of Margaon municipality and Kudturi village panchayat, and considering this as a benchmark, there is hardly garbage management which is happening here or around the state of Goa. That is the state of garbage management. तशेंच हे सन दिसता की रोड सायड बॅग्स आसता गार्बेजीची. सो लोकांनी आतां गार्बेज कलेक्शन जायना काय लोक मुद्दम हाडून रस्त्याचेर दवरतात कुशीन. ज्या गांवान ज्या वाड्यार सोन हो लोक जो गार्बेज घेवन येता त्या जाग्यार सगळे समज त्या लोकांक सुविधा आसलोली, जावं एक हावजींग सोसायटी, जावं एक वाडो, जावं एक विलेज, समज त्या लोकांक सुविधा आसलोली जाल्यार ही पोती वाटेर पडपाचें न्हू. दीस पीपल डोंट हॅव दीस सर्वीस दॅट अराउंड दॅट एरिया. ताका लागून हे सगळे वाटेर पडटा. So this is the situation. Goa's waste management issues are compounded by inadequate safety measures for workers tasked with waste collection. While the management of waste remains poorly executed, the health risks faced by these workers are alarming. Unfortunately, both the panchayat and contractors appear to be overlooking their demands for better protection and support. तुम लोग कलेक्ट करते हैं ना पंचायत जाके पूरा घर घर का कचरा उठाते हैं. क्या तकलीफ होता है आपको जब कचरा लेने को जाता है तब? तकलीफ क्या होगा, तकलीफ यही होता है इधर उड़ाता है, सेपरेट करना पड़ता है हमको. पूरा सब ये भी सेपरेट करता है, हम भी सेपरेट करते हैं, यही सब होता है. इधर आके उड़ाते हैं इसलिए तकलीफ होता है आपको. और आप जब कलेक्ट करने जाते हो ना तब आपको पूरा सॉर्ट आउट होके मिलता है.
कि मिक्स होता है? मिक्स रहता है, कभी कभी कोई कोई देता है। और आप लोग कैसा मास्क और ग्लव्स वगैरह आपको नहीं देता है पंचायत? मास्क शूज अभी नहीं मिला है, मिला था पहले, खराब हुआ फिर लिया, खराब हुआ बाद में नहीं दिया, बाद में अभी नहीं मिला। वो पहनना चाहिए ना, लेकिन आपको तकलीफ होता है कचरे का। और ग्लव्स मास्क वो पहनना चाहिए ना, अभी पहले पहनते थे आप? पहले कोरोना था जब पहनता था। कोरोना बहुत गया ना रे अभी। अभी कोरोना नहीं है। ये कचरे की वजह से आप लोग नहीं पहनते हो? पंचायत बोला आपको पहनने के लिए कि नहीं बोला? मिलेगा जब न पहनेंगे, मिलेगा जब न पहनेंगे। मिलता ही नहीं, देता ही नहीं। कभी कभी देता है तो उसको क्या करेंगे। कभी कभी देता है, वो पंचायत देता है ना, रोज़ नहीं देता है। रोज किधर से देगा। और क्या तकलीफ होता है आपको? बस यही यहाँ पे उड़ाता है, यही तकलीफ और क्या। रास्ते पे उड़ाता है इसलिए प्रॉब्लम होता है। इधर बोर्ड भी लगा हुआ है, एक इधर एक उधर, फिर भी आदमी नहीं समझता। देखो तो लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए और क्या करना चाहिए। यहाँ पे नहीं उड़ाना चाहिए। आते हैं ना कलेक्ट करने। हम लोग घर घर के उठाते हैं ना, उसको इधर आके क्या जरूरी है उड़ाने का। घर को मैं जाता हूँ तो घर में दो ना। थिंगा जायतं कसं मेळ्ळा, पोतयो मागीर बाटल्यो आनी पॅम्पर्सां जायते अशें करून सामकें मेळत तें अशें सगळें मेळ्ळा। आनी आमकां कलेक्शनाक वयतना बीन आमकां वत लागता आनी लोक आमकां माल चड अशें करून पाडे दिताय आनी कितें दिता व्हरना जाल्यार आमकां गाळी बी मारताय, सोताय तूं कितें व्हरपा आयलें अशें बी म्हणून सांगताय। मागीर आमी सांगताय तांकां आमकां कितें तापयताय तुमी बी म्हणून आमी सांगताय तांकां। Now when we go and do waste collections, we often have lot of problems. आमचे staff तांकां pampers मेळटा, so these are the diapers we are getting. So like this, if people put it in a separate bag and give it to us along with dry waste, it is easier to manage. लोक कितें करता, लिपोवन दवरता आनी you know what this is, it is smelly, we don't like handling it. It should be managed properly. लोक रस्त्यार उडयता, then we have to collect that and then the dogs and cats they eat it, they make a mess, it becomes a double work. Also when people eat food, ते असले डब्यान घालता आनी कुसलेले जेवण आसता तातूंत, ताका किडे आसता, ताका वास आसता। आमी कितें म्हणटा, हे मातशें सेग्रिगेट करात सारकें। प्लीज put the wet waste in the wet waste dustbin for composting and dry waste will go in this but without any food. मातशें धुवन घाल, नाल्यार एटलीस्ट जेवण काडून घाल। This is our simple request because आमच्या प्लांटान 200 टन येता कचरो. We collect 200 tons of waste. Out of that 200 tons, at least 10% or 5% is mixed. We want that to come to zero. आमकडे जायती भाशी वेस्ट आसता, फुटलो ग्लास आसताय, ट्यूबलायट फुटलो आसता, जावं सिरींज आसता, जावं आमगे पॅम्पर्स आसताय, वेट आसता, ड्राय आसता, वो आमी कितें कोताय, आमकां काम पडटा आमी सगळे एक पोतयें घाताय। पूण आमी चिंतूं जाय बाबा आमगे तो कोणूय जाल्यार सेग्रिगेट कोता, तो आपल्यागे हात घाता काडटा, तेंच्या हाती लागल जाल्यार तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आमी घेताय ना। तेका लागून हांव सगळ्यांक एक विनंती करता, आयज दिसाक आपल्यागेलो वेस्ट सेपरेट कांटोर दिलो न्हू, तेंकांय बऱ्या पडटलें आनी आमकांय एक दादूसपण भोगतलें, आमकां लागून कोणा एक इन्सिडेंट जालो ना म्हूण। सो एक मुगेले आख्या गोंयकारांक एक अपील करता, मुगे विलेजीकूय मागता अशें करून कोचें आनी दुसरे विलेजींनी हें कोचें आनी हर एक कोण आपल्याक गेले भाड्यान दवरलो आहाय रुमाक, तेंकांय तुमी सांगाय बाबा तुगे कचरो सेपरेट करून दी म्हूण। हें तरी आमी आज करूं शकनाय जाल्यार फुडाराकूय आमी हें करूं शकपा नाय। आमी आज तरी आमी चालीर गायनाय, म्हणजे ट्रॅकाचेर तर सारकें दवरना, आमगे फाटली येतो पिळगा पासून आमी कोताय तेंच ती कोतली। एक नमळायेची मागणी म्हणटाय ती, प्लीज सेग्रिगेट युअर वेस्ट. By implementing effective waste management systems, we can reduce pollution, conserve natural resources, mitigate climate change, create employment opportunities, improve public health, and create a sustainable future for generations to come. If this happens, 2nd October is not only one day, but 365 days a year. We can keep our country clean and be proud of being a citizen of a clean country. With Upendra Naik and Mohit Kharangate, Bureau Report, Herald TV.